Texte. Le lavage des mains est un geste primordial dans la vie de tous les jours qui permet de réduire le risque de maladie ou d'éviter la transmission de ces microbes à d'autres personnes. Alors, comment se fait le lavage des mains? Pour se laver les mains, il faut évidemment se servir de savon, soit liquide, soit solide, soit liquide. L'eau seule ne lave pas. En pratique, les différentes étapes à respecter pour le lavage des mains sont se mouiller les mains, prendre du savon, mousser, frotter les mains dessus, dessous et entre les doigts pendant au moins 30 secondes. Rincer les mains sous l'eau claire, sécher les mains sur une serviette. Apprenez à votre enfant les situations où il doit systématiquement se laver les mains. Vous créez ainsi de saines habitudes qui dureront toute la vie, d'après la revue Le Monde de l'éducation. Donc هذا هو le texte تاعنا. النص تاعنا يهضر على كما كتشوفوا le lavage des mains, غسل اليدين. Donc راح نشرحوا النص نقراو الأسئلة ونجاوبوا ensemble. Donc le lavage des mains غسل اليدين est un geste primordial dans la vie de tous les jours. هو geste أساسي في حياتنا اليومية. يعني هنا راهو عرفه لي. C'est une définition. Donc qui permet de réduire le risque de maladie ou d'éviter la transmission de ces microbes. Donc, l'ISMAH qui permet l'ISMAH باش نقلصوا من le risque تاع les maladies ou باش نيفيتيو ou d'éviter أو باش نيفيتيو نتجنبوا la transmission يعني العدوى تاع هاد الميكروبات de ces microbes à d'autres personnes. هاد العدوى تاع الميكروبات العباد واحد اخرين اشخاص واحد اخرين. alors اذا هنا يجينا لو بوتي كيستيونمون يعني السؤال تاعنا. alors comment se fait le lavage des mains؟ اذا كيف يكون ولا كيفاش نديروه هاد غسل اليدين كيفاش يكون؟ هنا في ديفلوبمون راح يقولنا كيفاش. Pour se laver les mains, لكي نغسل يدينا, il faut évidemment se servir du savon. Donc لازم حاجة الأولى وشنوها عندنا le savon صابون soit solide يا إما هذاك اليابس ولا liquide savon liquide سائل. L'eau seule الماء وحده ne lave pas. الماء وحده ما يغسلش, c'est clair. En pratique, les différentes étapes à respecter, donc en pratique, في الأساس في la pratique تاعنا, donc في الأساس les différentes المراحل المختلفة à respecter اللي نحترموها pour le lavage des mains sont باش نغسلو يدينا هما عمدالونا دي تيغي مطاط se mouiller les mains نشمخو يدينا prendre du savon نشدو savon mousser نرغونو frotter les mains نحكوهم dessus من الفوق dessous من التحت et entre les doigts ما بين صباعتين pendant au moins 30 secondes au moins 30 ثانية. rincer les mains نشلو يدينا sous l'eau claire donc نشلو يدينا بالماء نقية. sécher les mains sur une serviette une serviette سربيطة نشفو يدينا sécher donc se mouiller نشمخ prendre du savon شد savon mousser نرغون frotter نحك rincer نشلل و sécher نشف هادو شفاو عليهم. Apprenez à votre enfant علموا أولادكم les situations où il doit systématiquement se laver les mains. Les situations c'est-à-dire des situations où لازم يغسل يديه. donc لازم نعلمولهم يغسلوا يديهم. Vous créez ainsi donc هكذاك راح نكريو نخلقوا عنده des habitudes ملاح يعني les habitudes تاعو راح يكونوا ملاح وكلي يشدو طول حياته. Voilà. Donc les questions الأسئلة نبداو بلا première question اللي قال لي تاع la compréhension de l'écrit. donc قال لي choisis la bonne réponse اختر الإجابة الصحيحة. l'auteur de ce texte واش راهو يدير؟ A informe, B
explique, c'est raconte. Donc, واش راهو يدير لنا هنايا؟ Qu'est-ce qu'il fait? L'auteur de ce texte informe, explique, raconte. هنا toujours نخير explique. وين نشوف explique نروح عندها. Donc l'auteur هنا راهو il explique, يشرح. Un geste primordial est un geste. واش معناتها un geste primordial؟ معناتها secondaire ثانوي ولا essentiel أساسي. Donc أساسي نخير. كي يقول لي choisis واش ندير؟ نقدر نعاود نكتبها، نقدر ندور عليها، نقدر نسطر عليها، نقدر نديرها في cadre. Donc نخير l'essentiel, je choisis la bonne réponse. Deuxième, قال لي de quoi parle-t-on dans ce texte؟ على واش رانا نهضروا؟ donc رانا نهضروا على le lavage des mains. Le lavage des mains. ونكتبوه في le titre ونكتبوه هنايا. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. L'eau seule ne lave pas. L'eau seule ne lave pas. Ne lave pas. ما تغسلش. يعني الماء وحده ما يغسلش. Est-ce que c'est vrai ou la faux؟ Donc حسب le texte قالنا c'est vrai. Le lavage des mains permet شنو؟ permet دقيقة بك ندني هادي. hop. Donc le lavage des mains permet d'augmenter. Donc permet هنايا نحو IS نديرو ET permet d'augmenter le risque des maladies. Donc هنا le lavage des mains قال لي غسل اليدين يسمح، قلت لكم نديرو ET في بلاصة IS، يسمح باش تطلع تزيد le risque باش تاع لي maladies, alors que c'est le contraire, donc c'est faux. هنا قال لي le lavage des mains هاوليك permet de réduire ماشي augmenter، العكس راح يقلص من العدوى، الريسك تاع العدوى. هنايا قال لي راح يزيد augmenter le risque, donc c'est faux. Relève du texte une proposition subordonnée relative. Donc la proposition subordonnée relative les فيها un pronom relatif. Donc qui, que. Alors هنا عندي في la première ligne. Donc نوري لكم هاهي. Le lavage des mains est un geste primordial dans la vie de tous les jours qui permet de réduire le risque de maladie ou d'éviter la transmission de ces microbes à d'autres personnes. Donc هذه كامل c'est une phrase. Donc هاي كاين عندنا هنا qui. هاوليك le pronom relatif تاعنا qui. Donc نزيدو نشوفو اسكو كاين هنا qui que هادوك. allez. alors هنا ما كاش فوالا. نزيدو نشوفو من تحت. شوفوا حوسوا. Très bien. Donc عندنا la subordonnée relative تاعنا qui permet de réduire le risque de maladie. هايليك la subordonnée relative تاعنا. Alors la question اللي موراها واش تقول؟ Donc la deuxième partie تاع les questions, la question numéro 5 قال لي le lavage. شوفوا معايا. Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes. La phrase située est. Donc قال لي هاد الجملة اللي الفوق وشنوها؟ A. Une définition. B. Une illustration. Ou la C. Une explication. Donc c'est une définition. Définition. هي تعريف. راهو يعرف لي في le lavage des mains. Donc le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes. Sixième question. La plupart des verbes sont-ils conjugués ou à l'infinitif؟ واش معناها l'infinitif؟ واش معناها conjugué؟ conjugué معناها مصرف، l'infinitif معناها ماشي مصرف. donc automatiquement نحنا نعاودو نولو لو تكست تاعنا نشوفو كامل لي فيرب كيفاش راهم conjugué. conjugué ولا على l'infinitif. شوفو دوك نولو لو تكست تاعنا.
très très bien كي نكونوا نشرحوا يبان لنا دونك نعاودوا نقراوها ensemble شوفوا le lavage des mains est هذا c'est un verbe conjugué مصرف un geste primordial dans la vie de tous les jours qui permet يسمح مصرف conjugué de réduire donc réduire راهو à l'infinitif troisième groupe le risque de maladie ou d'éviter راهو à l'infinitif راهم deux la transmission de ces microbes à d'autres personnes. Alors, comment se fait le lavage des mains? Se fait donc un verbe conjugué 3-2. Pour se laver les mains, un 3-3. Se laver, c'est un verbe à l'infinitif. N'est pas conjugué. Il n'est pas conjugué. Il faut, donc c'est la forme pronom impersonnelle. Il faut évidemment se servir, c'est à l'infinitif. Le savon ne lave pas. L'eau ne lave pas. En pratique, donc, ne lave pas. Lave, rahom sarraf, conjugué. Donc, en pratique, les différentes étapes à respecter pour le lavage des mains sont des respecter raho l'infinitif ou sans raho fash raho conjugué. C'est le verbe être. Auxiliaire être. Alors, se mouiller à l'infinitif, prendre, mousser, frotter, rincer, sécher. هادو كامل راهم à l'infinitif. Apprenez هو راهو à l'impératif مصرف. واش عندي تاني vous créez هاهو créer conjugué. Donc كاينين conjugué وكاين هاي نشوفوا se laver à l'infinitif كاينين les deux حنا نحسبوهم ونشوفوا شكون اللي كاين كتر الأكثرية وشنو دونك نعاود نولي للسوجي تاعنا اللي هو هاوليك قال لي في الساتيام كيستيون مي لي فيرب ميز انتر بارونتيز الافعال اللي راهم بين قوسين او بريزون دو لانديكاتيف قال لي صرفهم في الحاضر vous agir sans réfléchir. Vous agissez. Donc, agir, c'est un verbe de deuxième groupe. Vous, deuxième groupe. I2S, EZ. Donc, vous agissez. Donc, I, nahi IR. D'accord? Nahi IR. هذه نحيها وندير I2S EZ. L'eau tiède est aidée à se débarrasser des saletés. Donc, aider, نحي ER وندير E. Aide. Cet élève, être propre. Donc, être. مع cet élève اللي هو il مع être. Donc, EST. Et. Huitième, elle donne un titre au texte. Donne un titre au texte. عطينا عنوان لهذا النص automatiquement نقولوا le lavage des mains. غسل اليدين. La situation d'intégration هنايا واش عطاونا قال لي c'est une activité lacunaire. Donc فيها فراغات. C'est un petit paragraphe فيه des vides اللي نكملوهم بهاد les mots proposés. Donc واش مدلي complète le paragraphe avec les mots suivants. Dans الأسنان. Dans الأسنان. نجيب هذيك لا فلاش. Voilà. Dans الأسنان. Santé الصحة. Brossage. Le brossage des dents. شغلهم غسل الأسنان. Enfant الأطفال. Ou geste. Alors عندي هنايا un titre عنوان automatiquement وشنو هو le brossage des dents. D'accord? Le brossage des dents. Donc هذه كل ما نديرو وحده نشطبوا عليها ياك très bien. Donc هذه c'est bon. Le brossage des dents هي la première. قال لي des dents réguliers est indispensable pour la bonne des dents. Donc, حنايا قبل ما نديرو هاد لو تيب تاع لي زاكتيفيتي توجور نقراو كامل
لو تكست اللي عندنا باش نعرفوا لي مو وين نحطوهم. c'est un نحيو هادوما اللي كتبناهم. c'est un qu'il est conseillé d'apprendre au dès l'âge de 2 à 3 ans car même le lait nécessite qu'on prenne soin d'elle. d'accord. هنا لازم نفهموا المعنى باش نعرفوا الكلمات وين نحطوهم. donc un brossage هذه la deuxième. brossage des dents régulier est indispensable. هو ضروري la bonne santé des dents الصحة المليحة تاع les dents. après la santé قلنا. c'est un geste qu'il est conseillé d'apprendre les gestes اللي مليح نعلموه aux enfants للأطفال dès l'âge de 2 à 3 ans car même les dents de lait خاطش même أسنان تاع الحليب nécessite qu'on prenne soin d'elle. المهم هما يحتاجوا نتهلاو فيهم. لا عجبتكم لا فيديو وفاتتكم يا لو كان شويه ما تنساوش جيم وقولوا لي ان كومنتير اي سؤال جاكم في بالكم. سلام.